ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहुः रसिका भुवि भावुकाः। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दशकृत ओडिया भागवतर चतुर्थ स्कंद पंचम अध्याय आलोचना करवा। नारदों ठारू सतींकर मृत्यु संवाद शुणी शिव प्रचंड क्रोधान्वित हो उठिले। दक्षर यज्ञ ध्वंस पाई कोपमूर्ति धारण करी विभिन्न अस्त्रशस्त्र धारण करी से बाहरिले। शिव निजर एक जटा छिंडई तले पकई देवा मात्रे से जन्म नेले वीरभद्र। शिवंकर आदेश रे वीरभद्र शिवगणों सहित यज्ञस्थल में पहुँची यज्ञ को नष्ट कले एवं दक्षंकर मुंड को काटी यज्ञ अंडल में पकईदे। भृगु ऋषिंकर आखि फुटेदेले। देवता माने भୟରେ पलाई गले। यापर ब्रह्मा देवता मानू सांगरे नहीं कैलाश को जाई दक्ष को पुनर्जीवन दक्षंकर पुनर्जीवन भृगु ऋषिंकर चक्षु प्रदान तथा यज्ञ संपन्न करने निमंते शिव को स्तुति कले। मैत्र उवाच नारद वाक्ये कोपमने रुद्र उठिले सावधाने अइले रुद्र गण घेने चलन्ते कंपई मेदिनी दक्षर यज्ञ नाश अर्थे कोप बसिला रुद्र चित्ते सकल पारिषद गणे नाना आयुध तीक्ष्ण बाणे अति असंख्य कोप करी धाइले घोर नाद करी रुद्र वचने कोप देखी विबुधे त्रिदश उपेखी कंपिले रुद्र बोल शुणी महाप्रलय प्राय जाणी कोपे कामुड़ी ओष्ठ पाटी प्रचंड दिशई भ्रुकुटी जटा उपाड़ी क्रोध भरे भूमि रे पकाई सत्तरे जटा कलपे अग्नि जले देखी कंपिले दिग पाड़े रुद्रर जटा भार मध्य पुरुषे उठे घोर नादे हसे गभीर घोर स्वने रुद्रगणंक अवधाने कोपे अधर से कामुड़ी रुद्र को कहे कर जोड़ी सहस्रबाहु मेघ स्वने अनल जल ई नयने कोटिए सूर्य तेज जेह्ने देखी पलांती सर्वजने कराल द्रंष्ट सोहे तुंडे अग्निजल ई शिखा खंडे नाना आयुध दिशे करे मुंडमाल जे लंबे उरे रुद्र को चाही कर जोड़ी कही अधर कामुड़ी कहतु की करी मोहि रुद्र कहती ताकू चाहे तुमर गणंक ईश्वर तू एबे मोर बोल कर दक्षर प्राण यज्ञ संगे विनाश कर रण रंगे तुमर अंशे आत्मा रूपी सहस्रभुज शून्य व्यापी दक्षर यज्ञ नाश कर इहार प्राण बेगे हर एमंत रुद्र आज्ञा पाई कोपे कंपिला तार देही जलई अति कोपा नले नमिला रुद्र पाद तले स्वभावे रुद्र आत्मा से ही तार महिमा के जानई गजई भयंकर नादे बेगे धामई बेनी पादे सुड़ बुलाई दक्ष करे नुपुर बाज ई पयरे धामई पवन हूँ बेगे रुद्र को पे उत्तर दिगे सबदे दश दिग पुरे धूली उड़ई पाद भरे विप्रे जे थिले यज्ञशाळे धूली देखती अंतराळे उत्तर दिगे रेणु देखी उठिले सुयज्ञ उपेक्षी उत्तर दिग कुओ नाई कहती एको आरे चाहे देख दिवसे घोर तम दिग नदी से बात भ्रम एमंत देव विप्र नारी देखती हस्ते हस्त धरी कहती किए तम घोर दिशई अति भयंकर प्रचंड बहई पवन तमे आच्छादिला गगन
गोरुचरण धूଳି ନୁହେଁ କିଏ ତାମସ କାହୁଁ ହୁଏ। ଆଜି କି ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ ବାମ କି ହୋଇଲା ଦଇବ ପ୍ରସୂତି ଆଦି ବାମା ଯେତେ ଉଠି ଚାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଚିତେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ନରନାଥ ଅଦ୍ଭୁତ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୂଳ ଧରି ସେ କରେ ରୁଦ୍ର ଧାଇଁଲେ ଅତି ବେଗେ ଦେଖି ପଳାନ୍ତି ଦିଗ ଭାଗେ ସହସ୍ର ହସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କରି ନଟଙ୍କ ପ୍ରାୟେ ବେଶ ଧରି ଚଣ୍ଡାଟ୍ଟହାସ ଶୋହେ ତୁଣ୍ଡେ ଜେହ୍ନେ ବିଜୁଳି ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଅସଂଖ୍ୟ ତେଜ ଯୋଗ ବଳ ଦିଶଇ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ କରାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟ ଶୋହେ ତୁଣ୍ଡେ ଜେହ୍ନେ ବିଜୁଳି ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ସଭାଜନେ କହନ୍ତି ଅତି ଦୁଃଖ ମନେ ଦେଖ ଏହାର କର୍ମଫଳ ଆଜତ ନାସିଲୁ ସକଳ ଉତ୍ପାତ ଭୟେ ଦୁଃଖ ମନେ ଭୟେ ଲୁଚିଲେ ସର୍ବଜନେ କେ କହୁ ଜନଙ୍କ ବିକଳ ତକ୍ଷଣେ ମିଳେ ରୁଦ୍ରବଳ ନାନା ଆୟୁଧ ଘେନି କରେ ବେଡ଼ିଲେ ବେଗେ ଯଜ୍ଞ ଘରେ ପୀତ ପିଙ୍ଗଳ ଦିଶେ ବର୍ଣ୍ଣ ସକଳ କୁମାର ଆନନ ଶବଦେ ଗଗନ ଉଛୁଳେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ଯଜ୍ଞ ଘରେ କେହି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗୃହବାସ ପତ୍ନୀ ଭୁବନ ଅବଶେଷ କେ ପାକଶାଳେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି କେ ଯଜ୍ଞ ପାତ୍ରକୁ ଲୁଟନ୍ତି କେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମୂଳନ୍ତି ମୂତ୍ର ପୁରୀଷ ଉତ୍ସର୍ଗନ୍ତି କେ ବହୁ ଘୋର ନାଦ କଲେ ଯଜ୍ଞ ମେଖଳା ବେଦି ତୁଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅତି କୋପ ଭରେ ଶୂଳ ବୁଲାଇ ଦକ୍ଷ କରେ କେ ଧାଏ ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ତର୍ଜନ କରି କୋପ ଭରେ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମିଶି ରାହୁ ସଙ୍ଗତେ ଜେହ୍ନେ ଶଶି ଦେବେ ପଳାନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଯଜ୍ଞର ବିଭାଗ ଉପେକ୍ଷି ତାହାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଗଣେ ଧରି ଭୃଗୁ ସಮೇତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଭୃଗୁକୁ ମଣିମାନ ବାନ୍ଧେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି କାନ୍ଦେ ତକ୍ଷକୁ ବୀରଭଦ୍ର ଧରି ଅସୁର ପ୍ରାୟେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଣେ ରିପୁଗଣଙ୍କୁ ଧରେ ଓଷ୍ଠ କାମୁଡ଼ି କୋପ ଭରେ ଭୃଗୁକୁ ଧରି ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ହୁଙ୍କାର ନାଦ ମହାଘର ଯେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ଜନ ଥିଲେ ଋତ୍ତିକ ଋଷି ବିପ୍ରତୁଲେ ରୁଦ୍ର ଦେବତା ତେଜ ଦେଖି ଭାଜିଲେ ଯଜ୍ଞକୁ ପେକ୍ଷି ଭୃଗୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କରି ଘୃତ କ୍ଷେପନ୍ତି ଶ୍ରୁବ ଧରି ତାହାଙ୍କ କେଶ ବାମ ହସ୍ତେ ରୋଷେ ଧରିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥେ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଦକ୍ଷ କରେ ରୁଦ୍ର ଉପାଡ଼େ କୋପ ଭରେ ସଭାରେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ବଳା ଯେ ଦାଢ଼ି ଦେଖାଇ କହିଲା ଉପାଡ଼ି ଭୃଗୁ ଲମ୍ବ ଦାଢ଼ି ତକ୍ଷଣେ ଭୂମି ତଳେ ପାଡ଼ି ଚକ୍ଷୁ ପାଡ଼ି ନଖ ଅଗ୍ରେ ପୂର୍ବର ସାପେ ବୈରାଗେ ମଣି ଯେ ସାପ ଦେଲା କାଳେ ଅପମାନିତ କୋପାନଳେ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ କରି ହସେ ସେ କଥା ସ୍ମରି ମହାରୌଷେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରୀ ବାମ କରେ
दंत झाड़िले कोप भरे दक्षर हृदय कर भिड़ी रुद्र जे अधर कामुड़ी भूमि रे पातिले उत्ताने केत्याह कही बवचने अजय एहार शरीर देखि विस्मित शूलधर अक्षय भाड़ी तार गति विस्मय भाड़ी पशुपति तक्षणे खड्गे छेदी शिर ईश्वर होइले बाहर शिर पड़िला अग्निकुंडे कूले रहिला मृतपिंडे पिशाच गण घेनी संगे रुद्र नाचंती रणरंगे दक्ष संपद नाश करी दक्षिण करे शूल धरी शंकर होइले बाहर देखि कंपिले सुर नर रुद्रंक चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसां संहितायां 82 चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञ भग्ने नाम 5म अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।